वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर ओलंपिक चैंपियन मोअत्तज़ बरशिम को मुबारकबाद दी है। शूरा कौंसिल के इलेक्शन के सिलसिले में इंतजामी कार्रवाइयों के पहले मरहले के आगाज के साथ ही वजीर आजम ने इलेक्शन कमेटियों के दफातर का दौरा किया है। और अफगानिस्तान के 3 सूबों कंदहार, हेलमंद और हेरात में तालिबान के साथ जंग की वजह से इमरजेंसी लगा दी गई है। सरकारी फौज ने इन रियासतों में अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने ओलंपिक चैंपियन मोअत्तज़ बरशिम को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी है। ट्विटर पर अपने पैगाम में साहिब सुमूव अमीर ने मोअत्तज़ बरशिम और कतर को मुबारकबाद देते हुए कहा कि तुम कतरी नौजवानों की मेहनत और अजीमत की मिसाल हो। मोअत्तज़ ने हाई जंप में कतर को तलाई तमगा जितवाया है, जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर का दूसरा गोल्ड मेडल है। ये कतर की ओलंपिक तारीख का अहम तरीन दिन है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में कतर के लिए गोल्ड मेडल्स जीतने वाले दोनों एथलीट्स फारिस इब्राहिम और मोअत्तज़ बरशिम और कतर को इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए स्पोर्ट्स सेक्टर और ओलंपिक्स में शरीक तमाम एथलीट्स के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। कतर की ओलंपिक कमेटी के सरबराह शेख जुआन बिन हमद आल थानी ने आलमी और ओलंपिक चैंपियन मोअत्तज़ बरशिम के गोल्ड मेडल जीतने पर साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और साहिब सुमूव अमीर वालिद शेख हमद बिन खलीफा आल थानी को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने साहिब सुमूव अमीर की जानिब से स्पोर्ट्स को मिलने वाली अनलिमिटेड सपोर्ट की तारीफ की और कहा कि अगर ये गैर महदूद हिमायत और सपोर्ट न होती तो इस तरह की बड़ी कामयाबियां नहीं हासिल की जा सकती थीं। शूरा कौंसिल के पहले तारीखी इलेक्शन की इंतजामी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है और वोटरों के रजिस्ट्रेशन का मरहला शुरू हो गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 30 इंतखाबी दफातर बनाए गए हैं जहां वोटरों के नाम लिखे जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का यह मरहला आइंदा जुमेरात तक जारी रहेगा। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी ने मुताद्दिद इंतखाबी दफातर का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इन दफातर के अलावा रजिस्ट्रेशन SMS के जरिए ऑनलाइन और मित्राश एप्लीकेशन के जरिए भी किया जा रहा है। इलेक्शन से मुताल्लिक कमेटियों के आला ओहदेदारान भी वजीर आज़म के हमरा थे। कतर में शूरा कौंसिल के मेंबरान को अवामी सतह पर मुंतखब करने के लिए होने वाले ये पहले इंतखाबात हैं और कतरी शहरी इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस इलेक्शन का मकसद रियासती सतह पर फैसला साजी में अवाम की शराकत को बढ़ाना है। साहिब सुमूव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत की रोशनी में लखविया का बैनुल अक़वामी सर्च एंड रेस्क्यू करने वाला दस्ता तुर्की रवाना हो चुका है, जहां वो तुर्की के कई सूबों में लगने वाली आग की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में हिस्सा लेगा। कतरी अमीरी एयरफोर्स के जहाज 70 टन ग़िज़ाई इमदाद लेकर लुबनान के रफ़ीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ये कतर की जानिब से लुबनान की फौज को दी जाने वाली ग़िज़ाई इमदाद की दूसरी खेप है। कतर ने गुज़िश्ता माह जुलाई के दौरान ऐलान किया था कि वो लुबनानी फौज को
1 سال تک ہر ماہ 70 ٹن غذائی امداد فراہم کرے گا۔ یہ اقدام قطر کی جانب سے لبنان اور لبنانی عوام کی مسلسل سپورٹ اور قطر کے اس یقین کا حصہ ہے کہ مشترکہ عربی عمل کو فعال بنانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب قطری ہلال احمر نے اعلان کیا ہے کہ ترکی میں اس کے نمائندہ دفتر نے شام کے علاقے حلب کے نواحی علاقوں میں پناہ گزینوں کو پینے کا صاف ستھرا پانی فراہم کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ یہ پروجیکٹ فروری 2022 تک جاری رہے گا، جس سے اس علاقے میں رہنے والے 13,000 سے زیادہ افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ خبریں آپ FM 107 اردو ریڈیو قطر سے سن رہے ہیں۔ تونسیا کے صدر جناب قیس سعید نے ان کی جانب سے کیے گئے غیر معمولی اقدامات کے خلاف مظاہرہ کرنے سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں اسٹیبلٹی کو درہم برہم کرنے کے لیے مختلف پارٹیوں پر پیسہ لگانے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ صدر نے پارلیمنٹ کو معطل اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو برطرف کر دیا ہے۔ صدر قیس سعید نے کسی پارٹی کا نام نہیں لیا۔ بینکوں اور مالیاتی اداروں کے نمائندوں کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران صدر نے اطمینان دلایا کہ مال اور جائیداد کو ضبط نہیں کیا جائے گا۔ اسی دوران میں امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے تونسیا کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران ان کو ابھارا کہ ملک کو جمہوری ڈگر پر واپس لانے کی انتہائی اور فوری ضرورت ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق NSA نے النہضہ تحریک سے بھی اپیل کی کہ وہ سیاسی رسہ کشی سے دور رہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ گزشتہ جمعرات کو عمان کے ساحلوں کے قریب پیٹرو پروڈکٹس کو لے جانے والے اسرائیلی کمپنی کے آئل ٹینکر پر حملہ ایران نے کیا تھا۔ اس حملے میں 2 افراد مارے گئے تھے جن کا تعلق برطانیہ اور رومانیہ سے ہے۔ دونوں ملکوں نے عہد کیا کہ وہ اس حملے کا جواب دینے کے لیے دیگر شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اس سے قبل ایران نے اسرائیل کی جانب سے اس پر لگائے گئے الزامات کے جواب میں کہا تھا کہ اس واقعے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا کہ یہ الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی خطے میں اسرائیل کا وجود ہی بدامنی کا سبب ہے۔ دریائے نیل پر تعمیر کیے گئے النہضہ ڈیم کی وجہ سے جاری کشیدگی کو کم کرنے اور اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے الجزائر کے وزیر خارجہ جناب رمضان العمامرات متعلقہ تینوں ملکوں کے دورے پر ہیں۔ وہ ادیس ابابا اور الخرطوم میں اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد مصر کے دارالحکومت قاہرہ پہنچے ہیں، جہاں وہ النہضہ کرائسس کو حل کرنے کے لیے الجزائر کی جانب سے پیش کردہ تجویز پر مصری اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔